काणी नदीर घाई पानी रे भासी जाइछन्ति जणे व्यक्ति शौच हेबाकु जाइतबा बेले एभଳି अघटन घटिछि। जाजपुर दशरथपुर धोबाबिल गाँव में अघटन घटिछि। उद्धार पई जारी रहिछि प्रक्रिया। जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक रे बैतरणी एवं शाखा काणी नदीर बन्या जल रे भासी जणे युवक निखोज। तरपदा पंचायत धोबाबिली पाटणा गाँव महेश्वर सुतार उर्फ मया बयस रही 55। सकाळ समय पाटणा घाई निकटरे शौच पाई जाइथिले। नदी में बन्या जल बढ़ुथिबारु प्रखर स्रोत रे भासी जाई निखोज अछंती। घटनास्थल में प्रशासन पक्षरु दमकल बाहिनी पहुंची खोजाखोजी करुथिले मध्य महेश्वरंक एपर्यंत पत्ता मिली पारि नाही। काणी नदीर घाई पानी रे भासी जाइछन्ति जणे व्यक्ति शौच हेबाकु जाइतबा बेले घटिछि अघटन। माटी अतड़ा धसी भासी जाइछन्ति व्यक्ति जनक। जाजपुर दशरथपुर धोबाबिल गाँव में अघटन घटिछि। उद्धार पई जारी रहिछि प्रक्रिया। तेबे बैतरणी एवं शाखा काणी नदीर बन्या जल रे भासी जणे निखोज होइतबा सूचना रहुछि। तरपदा पंचायत धोबाबिल पाटणा गाँव महेश्वर सुतार उर्फ माया वर्षा तेबे आज सकाळु प्रबल वर्षा होइथिला। ए समय रे से शौच पई जाइथिबा बेले निखोज हो जाइछन्ति। नदी रे बन्या जल बढ़ुथिबारु प्रखर स्रोत रे भासी जाई निखोज होइथिबा सूचना रहुछि। घटनास्थल रे प्रशासन पक्षरु संपूर्ण चेष्टा जारी रहिछि तांको खोजाखोजी करबा पे। अधिक सूचना पे आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती प्रतिनिधि सत्यजित सामल। सत्यजित, जड़े व्यक्ति निखोज सूचना सामना को आसुछि शौच पाई जाइथिबा बेले आ घर को फेरी नाहंती किभଳି देखुछंती वर्तमान उद्धार कार्य को? देखो सुस्मिता, एक दशरथपुर अंचल एक दुखद घटना घटी जाइए आज सकाल समय। दशरथपुर अंचल बैतरणी और काणी नदी यहाँ द्वितीय बन्या होइछि। जो आज सकाल समय तरपदा पंचायत डोबाबिल पाटणा ग्रामर महेश्वर साहू और मया बयस 55 वर्ष बसी आज शौच पाई जाइथिले। से घाई निकट को जाइथिले। घाई निकट जाइए शौच होगा जाइए से आउ फेरी नथिले। जो स्थानीय लोक जो देखिथिले नदी में भासी जीवार देखिथिले तुरंत खबर दशरथपुर जो दमकल बाहिनी अच्छा ओड्राफ टीम जो मुतयन होते खबर देते घटनास्थल से तुरंत पहुंची से खोजाखोजी एपर्यंत भी खोजाखोजी जारी रही। जो निखोज अच्छा महेश्वर साहू एपर्यंत भी कौन पता मिली ना। दुईटी तीनोटी टीम स्वतंत्र दमकल दुईटी टीम ओड्राफ गोटे टीम स्वतंत्र भाव में खोजाखोजी चलुंट। स्थानीय लोक मैंने से जगार भी अच्छा नजर भी रखुंट कौ जगह भासी कि भाव में भासी गले जहाँफल एक शोकर छाया खेली जाइए। जो द्वितीय बन्या आसी दशरथपुर अंचलवासी मनर प्रथम बन्यार दुख लिभि नथिबा बेले दुर्दशा लिभि नथिबा बेले पुणी जो द्वितीय बन्या लगान वर्षा फल द्वितीय बन्या हवा कोट ना कोट साधारण लोक मन में भय सृष्टि कर तलिया लोक मैंने भयभीत अवस्था अच्छा। देखो गत काली जो काणी नदी जो घाई सृष्टि होता जो पाटणा निकट से जो घाई निर्माणाधीन चली बेले जो प्रखर स्रोत जो आसीला पाड़ी आसीला जहाँफल जो घाई निर्माणाधीन घाई के संपूर्ण भाव में स्रोत में भसई नहीं जाता जहाँफल सीधा सड़क तरपदा डोबाबिल कसबा जैतुरा ये जो 10-12टी गाँ रोचे संपूर्ण भाव जलबंदी अवस्था बर्तमान पर्यंत गाँ दाण्ड में 3 फुट रु अधिक पानी भाव में चलला जहाँफल गत काली राति प्रशासन तरफ रंधा खाद्य शुक्ला खाद्य व्यवस्था कराई। घटनास्थल भी तहसिलदार पहुंचले और जिलापाल भी गत काली रात भी उपस्थित थे। सकाल भी आज जिलापाल भी गस्त करने जहाँ सूचना रही आम पाखे जो पूर्व बन्या बर्तमान जो बन्या लगी जो आसवा ये दशरथपुर अंचलवासी मन में दुखर भरी जाऊँगी। चाष जो चाष चाषीटे चाष करथिला दशरथपुर अंचल ये हूँ चाषीर अंचल। चाष गोटे थर चाष कले वर्ष सारा तार परिवार पोषण करने सहित विभिन्न प्रकार समस्या पारिवारिक समस्या पूर्ण करें अंटा सड़की गोटे चाषीटी छिड़ा होता है। किंतु ये जो बन्या बारंबार जो बन्या लगान वर्षा हवा फल अंचलवासी मन दुख आसवा सहित अंचलवासी को अंटा भांगी जाइए। तेबे वर्तमान जितेबाला धीरे धीरे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब बोली आकलन करा जाइछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु। तेबे एथिपई सतर्क सूचना कोनोसी मते तळी अंचलर लोक मानकु दिया जाइछि कि? निश्चित भाव में देखो जो पाणीपाग विभाग पक्ष जो सूचना जो रही 4 ରୁ 5 दिन आहरी बर्षिब
ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡାକବାଜି ଇଏ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ରହୁଛି ଦତ୍ତପୁର, ନିଜାମପୁର, କଇଁଆ, କମାଡି, ଖାନନଗର, ଦୁଦୁରାଣ୍ଡା, ସୁସୁଆ, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ଏହାକୁ ଡାକବାଜି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡାକବାଜି ଯାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହବା ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ବି ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡିକରେ ବି ମୁତୟନ ହେଇସାରିଲେଣି। ଜେଇ କୁହନ୍ତୁ, ପିଓ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି ସେମାନେ ମେଡିସିନ ମହଜୁଦ କରିସାରିଲେଣି। କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାକୁ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହବ ସେ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଜେପିର ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ ରାୟ ସିଏ ବି ଗତକାଲିଠୁ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ସିଏ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିଜେପିର ଯିଏ ବି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସିଏ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗତକାଲିଠୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ସିଏ ବି ନଦୀକୂଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଜଳମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଏବଂ ରାଜନେତା ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ତର୍ପତା, କସବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସହିଥିଲା। ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିଥିଲା ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ କାଦୁଅ ବା ପାଣି ଧୋଇ ସେମାନେ ଘରୁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ନଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ଏହାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ ଭୟଭୀତ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏମାନେ ପୁଣି ବି ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ସାହାରା ଭାବିକି ସେମାନେ ପାଲ ଟାଣି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ରହୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଚାଲି ଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏବେ ଏହାପରେ ଚଳିବା ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ଚଳିବା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ।